अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, दो बड़ी अहम खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाजरीन, अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, चलते हैं ख़बरों की जानब। और सबसे बड़ी खबर क्या है नाज़रीन कि नरेंद्र मोदी जो है उनको अपनी ही जमात के लोगों ने, जिनकी बड़ी सपोर्ट थी, उन्होंने इनको छोड़ दिया है। वो किस तरह, ये हम आपको बताते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, ऑफिशियली तौर पर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने रूहानी पेशवा आयतुल्ला अली खामनाई का बदला ज़रूर लेंगे। तो ये तफसील, दोनों जो ख़बरें हैं बड़ी अहम हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त क्या बयान दिया है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ताज़ा तरीन ये बड़ी अहम ख़बरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये नरेंद्र मोदी के हालात, जिस तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप के हालात खस्ता बताए थे, वो भी जंग का शौकीन, ये भी जो हैं ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। और ये भी, इनको भी बड़ा नरेंद्र मोदी को जंग का शौक़ रहता है। और फिर इनके ये शौक़ जो हैं वो फिर पाकिस्तान ने जिस तरह पूरे किए वो आपको पता है। और यही वजह बनी है कि इनके अपनी बड़ी जो जमात है, और बीजेपी में भी जो बड़ा असर रसूख और सबसे बड़ी जमात जो है वो आरएसएस है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को जवाब दे दिया है कि जनाब अली, आप पीछे हट जाएं और अब हम जो है खुद मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ करेंगे और ख़ुद आगे होकर सारे मामलात जो है तय करेंगे। इनको उन्होंने पीछे हटा दिया है और खुद जो है वो आगे आए हैं। उनमें नाजरीन, एक तो उनके हैं मोहन भगवत, वो उनके चीफ कह लें, सदर कह लें उनकी जमात के। और दूसरा उनके जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, वो जो हैं उनका जो है बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देता तेरिया होसा बाले, ये उनका नाम है। और ये दोनों जो हैं, उन्होंने दोनों का यही मौक़िफ़ है। और उन्होंने कहा है कि अब आप जो हैं वो पीछे हट जाएं और हम खुद मुज़ाकरा तय करेंगे। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने आपको ये भी बताया था कि जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर उनकी डिटेल हमने आपको नहीं बताई थी कि किस जगह पर, किस शहर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और कौन कौन मुज़ाकरात में शामिल है, ये आपको याद होगा। तो अब जो है ये मामला क्लियर हो गया। और दूसरा नाज़रीन, ये भी वजूहात हैं कि इंडिया में ये तय है कि 75 साल की जब उम्र हो जाए तो उनको कहा जाता है कि अब जो है, अब आप जो है ओहदे पर जो है वो विराजमान नहीं रह सकते। तो लिहाजा अब वो 75 को पहुंच चुके हैं उनको। और ये भी एक वजूहात। दूसरी वजूहात ये है कि दो जंगें जो हैं ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ की, तो दोनों में मुंह की खाई। और ये जो आखिरी मरहले में कितना बड़ा नुकसान उठाया। फिर इनकी जो अफवाज, जो इनके जवान कत्ल हुए, और वो जो है उनके, इन्होंने अपने जवानों के नाम छुपाए रखे और काफ़ी अरसे के बाद ज़ाहिर किए, जिस पर जो है आवाम भी और जो गुज़रा हैं वो भी नाला हैं कि उन्होंने अपनी मुल्क के लिए जानें दी और आपने उनके नाम छुपा के रखे। और इस पर भी उसके खिलाफ आवाम भी है और काफ़ी जो है आरएसएस के लोग भी
اس سے ناراض اور نالاں ہیں۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ پائیدار پہ ان کو بھی ناکامیاں ہر جگہ سے ہوئی ہیں، نہ وہ مذاکرات کر سکیں نہ جنگ کر سکیں، نہ جنگ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو یہی وجوہات ہے کہ اب جو ہے یہ نریندر مودی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح، یہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جنگ کے رسیا لوگ ہیں ان میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور یہ نریندر مودی، اب ان کے حالات جو ہیں وہ بڑے خستہ ہیں، اور نریندر مودی کو تو اپنی ہی RSS نے چھوڑ دیا ہے اور پیچھے کر دیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین خبر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ایران کی جانب۔ تو ایران نے ناظرین آفیشلی طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اپنے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنہئی کا، بدلہ لیں گے۔ اور ناظرین آپ کو یہ پتہ ہے کہ بدلہ کس سے لیں گے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں نیتن یاہو بھی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ چاہے یہ عہدے سے ڈونلڈ ٹرمپ اتر جائے تب بھی ایران ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اب جبکہ ان کا جنازہ نہیں ہوا، ابھی جو ہے یہ رسومات ہوں گی، تو سارا جو ہے جب یہ سین ہوگا تو ناظرین پھر کیا ہوگا، اور پھر عوام کا کیا رد عمل ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی مذاکرات ہوئے انہوں نے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ان کے تصویریں نہیں کھنچائی۔ جس کی بھی تصویر ساتھ آ گئی وہ سمجھیں کہ ایران کی عوام ان کے ساتھ نالاں ہوگی، بلکہ وہ ایران میں وہ داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ صورتحال ہے عوام کی، اور اپنے روحانی پیشوا کے ساتھ محبت کی۔ اور ادھر ناظرین جو ان کے بیٹے ہیں مجتبیٰ علی خامنہئی، اس وقت جو سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جب میں نے اپنے والد کی میت کو دیکھا تو ان کی مٹھی بند تھی۔ تو ناظرین یہ جو مٹھی بند ہونا، یہ جو ہے یہ مزاحمت کی نشانی ایران میں جانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کی مٹھی بند تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے، ہار کبھی نہیں مانیں گے۔ اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے عوام میں بھی غم و غصہ اس بیان کے بعد بہت پایا جاتا ہے۔ اور جب ناظرین یہ جنازہ ان کا ہوگا، یہ رسومات ساری ہوں گی، تو متوقع ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ عوام ہوگی، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ اور اس میں جو ہے جو ملکوں کے سربراہ ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کسی دوسرے کی میت میں آج تک تاریخ میں اتنے ملکوں کے سربراہ بھی شامل نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک تاریخی منظر آپ کو نظر آئے گا، یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو عوام کا رد عمل ہوگا، غیظ و غضب ہوگا، وہ دیکھنے والا ہوگا۔ اور پھر اس پر جو ہے ایران کے جو لیڈران ہیں ان کا جو ہے ان کے لیے عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ناظرین ہم بتاتے چلیں، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ایران کے جو سیکریٹری ہیں اس وقت، محمد باقر ذوالقدر، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ، اور ناظرین یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی زد میں نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے جو بیان تازہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، امن ہو رہا ہے، اور امن سے ہی معیشت آگے بڑھے گی اور ترقی ہو سکے گی۔
ये बयान दिया, और उन्होंने कहा कि जो ईरान है वो जोहरी हथियार कभी नहीं बना सकता, ये इजाज़त कभी नहीं दी जा सकती, ये उन्होंने ताज़ा बयान दिया है। और उसके बाद नाज़रीन जो तकनीकी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं वो तीन, ये जो मुज़ाकरात है उसमें जो तकनीकी कमेटियाँ बनाई गई हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। उधर से जो है ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि $3 अरब जो हैं वो रिलीज़ जल्द हो जाएंगे, ये बात तय पा गई है। ये तेहरान को जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो ये मुंजमद असासों में से $3 अरब जो हैं वो जल्द रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन ख़बरें और ये ताज़ा तरीन हालात, और नरेंद्र मोदी जो है वो अब नक्शे से आस्ते आस्ते पीछे हट जाएंगे, और आरएसएस जो है उसका बीजेपी वो जो भी शख्स आगे लाएंगे अब वो होगा। अब ये आप देख लें कि इनके हालात, और उधर से जो ये नेतन्याहू है उसके भी बुरे हालात हैं। तो हमने आपको दो शख्सियात के हालात तो सामने रख दिए कि इनका अंजाम जो है वो क्या है और क्या हो रहा है। ये चाहे नरेंद्र मोदी हो तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। तो नाज़रीन, हमें रखिए दुआओं में याद, और इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह